dameni debata na sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus, hatani debata tu kita saluhutna di minggu naib baruon, imana nienet sian surat tu halak Heber bindu 2 mamuka sian ayat sada saha rodiopat. Heber bindu 2 mamuka sian ayat sada saha rodiopat hujahahon ma di tonga-tonga tak. Dibaheni naing mamuba gomosta maniop hata naung tabigei unang tung di baorhon hitam. Ay gari hata na hinatahon ni akka suru-suruani gari hotdog. Jalan nasa pangalosion dohot hatoison mangalap pamaloson na hombar. Tagamon ma adong dapot hapurusata molo tatoishon haluaon nasay gudangi. Ola do Tuhani maka tahotsa dimulanai. Jala momos di pasahat akan nombigesa tuhita. Ay dohok do dibata maka tindakon marhiti-hiti akatanda dohot halongangan. Dohot ragam ni pambahenan haguguun nang marhiti-hiti tondi parbadia na sinagihonna guru lomoni rohana imasahatna. Amanginang ruas ni huriata ahama neng putihota sian hatani dibata natajaha natabiginakin adong tolu. Naparjulu asa tutu si tutu mahita. Asa tutu si tutu mahita maniop hatani dibata. Maniop haluaon. Maniop haporseotai. Asa unang di baorhon. Asa unang di aupon portibiok kita. Asa tutu si tutu kita maniop hatani dibata. Maniop haluaon, maniop haporseaon, naung saha tu kita. Asa unang di baorhon, manang di aupon portibiok kita. Supaya kita sungguh-sungguh memegang firman Allah, keselamatan, iman yang sudah diberikan kepada kita. Supaya kita jangan dihanyutkan oleh dunia ini. Amanginang moloro aik gudang, moloro banjir, lama tsunami. Hampir sudido bui di baorhon, manang di aupon, dihanyutkan. Marhite-hite aik gudangi. Hauna balga, mobil, jabu, jolma. Sudido bui di baorhon, di aupon. Lama molo ro aik nasumar. Songon tsunami na masa di negara ta di tahun 2006 na salpui. Semua bisa dihanyutkan. Amang inang boy do patu dosota akan masa di portibion hera aik gudang hera tsunami nabui pabaroho kita bisa melukiskan, menghayati berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Apakah itu kemajuan zaman, apakah itu pandemi, apakah itu peristiwa-peristiwa bagaikan banjir atau bahkan tsunami yang bisa menghanyutkan kita. Hatani panurat Heber nakin mando asa tutu si tutu kita maniop haluotai. Maniop haporseotai, maniop hatani dibata nong sahat tu kitai, asa unang di baorhok kita, supaya kita jangan dihanyutkan oleh dunia ini. Amang inang, dang tuk be
Gogota, mangalo ay gudang, mangalo banjir, mangalo tsunami ni Portibion. Anggoholan na mangasahon dirita sa dirido. Mace perlu di kita adong sitiopan nako. Jadi moloro banjir, ada arus deras, kita butuh pegangan. Apalagi ketika kita sudah tidak kuat lagi melawan arus. Kita butuh pegangan. Ahama pegangan nih. Panurat Heber mando, hatani debata, hapor seaon, haluaon, nong saha tu kitai, tabain may gabi sitiopan. Kita jadikan itu sebagai pegangan supaya kita tidak hanyut. Sada satonga tahun pangotak ni pandemion, betul-betul do disosak kita sean berbagai penjuru. Martahan manang somartaha kita. Di haluaon, di haporseaon, di hatani di bata, nong tajaloe. Nah kalau kita terjemahkan amang inang secara sederhana, tanpa inisiatif sendiri, tanpa usaha yang sengaja, tanpa kesungguhan untuk menjadikan firman Allah sebagai pegangan, menjadikan doa dan iman sebagai pegangan, maka kita seperti orang yang dihanyutkan banjir di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Dan banjir itu tidak harus pandemi. Kemajuan zaman, kemajuan ilmu juga bisa bagaikan banjir yang menghanyutkan banyak orang. Dan tanpa sadar juga menghanyutkan diri kita sendiri. Nah kalau kita hayati molota hilala tarajumi songon na di tonga ni aik doras do kita, aik gudang do kita seperti di tengah banjir besar. Kita butuh pegangan. Hatani di bata sadarion mando, tabain mahatani di bata naung tajaloi, tabain mahaluao naung tajaloi. Hapor seotai gabi sitiopan di kita. Sitiopan nahon. Sebab tanpa firman Allah, tanpa iman, tanpa keselamatan, kita tidak kuat melawan arus dunia ini. Kita hanyut. Sekali lagi, tanpa firman Allah, tanpa iman yang betul-betul sejati, tanpa keselamatan, kita tidak kuat melawan arus dunia ini, termasuk melawan pandemi ini. Amang inang pandemion dakolan mambain sahit parmata. Gudang do jolma, termasuk halak Kristen. Dakolan pamatang na doho do rohana marsahit ala ni pandemion. Sekali lagi mari kita garis bawahi, pandemi ini tidak hanya membuat kita sakit secara fisik, tapi banyak orang sakit jiwanya karena pandemi ini. Rohana, dohok marsakit. Dangadong alana, muruk-muruk. Dangadong alana, matsemura. Bedili. Dangadong alana, salah sudah dibere. Jadi jamuk mah kita. Tatiyok mahatani di bata nong saha tu kita ya. Tatiyok maha porsiot tai gomos. Didok nakin. Naing mamuba gomosta. Mulai didok naing mamuba gomosta. Nga gomosta tiyok hatani di batai lam gomosma. Lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi kita menjadikan doa-doa kita, iman kita sebagai pegangan. Supaya kita tidak dihanyutkan oleh dunia ini. Apakah itu oleh kemajuan zaman, apakah itu oleh penderitaan, apakah itu oleh kesenangan. Imana parjulu. Napa duahon. Unang mata tuison. Dipakai di Bibel hata-mata. Unang mata tuison. 2 kali di si unang mata tuison. Hatani di bata. Haluaon na balgai. Nong dibasa-basahon di bata tu kita. Asa unang. Do kita rimasonna.
Unang mata toison. Jangan kita sia-siakan, jangan kita remehkan keselamatan yang besar yang sudah diberikan Allah itu kepada kita. Supaya kita tidak dihukum olehnya. Ahado amang dokot inang haluon nabalgai nong dilehon debata tu kita. Dipakai melotajahan hakim di surat Heberi dido haluon nabalga. Ahado haluon nabalgai. Ahado haluon nabalgai nong sahak tu kita bi. Apa keselamatan besar yang sudah sampai kepada kita? Dipaias debata kita sian dosa marhite mudarni anakna Yesus Kristus. Dipaias debata kita sian dosa marhite mudarni anakna mudar nabadiai nause di Golgota. Ahado haluaon nabalgai. Di palua kita sian biar maradopon hamatea. Ido di surat Heberi. Di palua kita. Dang bema biar kita songon halak nasomanat di bata molo maradopon hamatean. Nga di palua di bata be kita sian biar maradopon hamateani. Tuhan sudah melepaskan kita dari rasa takut menghadapi kematian. Ahado haluaon nabalgai. Di pabongot kita tu paradianan ni di bata di Banua Gijang. Nunga di pabongot be kita. Nang pe di tano ondo pe kita nuai. Alai hata ni di bata mando. Nunga dohok kita di pabongot. Tu paradianan ni di bata di Banua Gijangi. Ahado haluaon nabalgai. Nunga di basa-basahon ibana beton di porbadia tu kita. Dang tanggung-tanggung tondina di basa-basahon tu kita. Ahado haluaon nabalgai di parbadiai jala di ain do kita gabi anakonna gabi anak ni di mata. Imana ni do na haluaon nabalgai jala panurat Heber mando unang toisok kamu haluaon nabalgai. Unang swadahok kamu, unang bek kamu magopo, haluaon nabalgai, napi natupan ni debata, marhiti Kristus anak nai. Molosongoni. Ahabe na hurang di haluaon ni, nong dilehon debata tu kita. Ahabe na hurang. Dia mana umbalga, dia mana umangap, haluaon na pinajojor odeng manang portibion. Tasukku madirita. Tasukku marohata. Dia do na gumogo. Dia do na gumogo. Dia do na umbalga. Haluaon na pinajojor ondeng. Manang portibion. Mana yang lebih kuat? Apakah keselamatan besar yang telah diberikan kepada kita itu? Kita sudah dibersihkan dari dosa karena kematian Kristus. Kita sudah dibebaskan dari rasa takut menghadapi maut. Kita sudah dimasukkan ke dalam tempat perhentian yang kudus bersama-sama Allah. Kita sudah menerima roh. Dan kita sudah diangkatnya menjadi anaknya. Mana yang lebih besar? Apakah kita masih mengatakan gumogodo portibion? Sian haluaon nong hujaloi. Umbalga do portibion sian haluaon nong dibasa-basahon tuawi. Amangina. Marhiti-hiti jamita sadarion neng disungguli tu kita. Dakolan hata-hata sambing haluotai. Dakolan retorika sambing haluotai modal tadui na dilehon debata sinjatat tadui mangadupi akan masa di portibion. Alani. Biado kita mangadupi hamajuon ni zaman. Biado kita mangadupi hamajuon ni ilmu dohot teknologi songon akka jolma naung dipaias debata sian dosana marhiti-hiti mudar ni Kristus. Biado kita mengadopi hamajuon ni zamanon, biado kita mengadopi pandemion, songon akka anak ni debata, na mangulu di bagasan pakirimon. Alania manginang,
Marhiti-hiti jamita saderon disosohon dotu kita dang holak kata hata sambing haluaoni ikon dihanguluhon doi, ikon dihalasson doi, ikon dirayahon doi, ikon di hilala dakolan disidipan di gudang manang dibain gabe perdebatan intelektual. Keselamatan yang diberikan Allah itu diminta untuk kita hayati, kita rayakan, kita praktekkan, kita alami dalam hidup sehari-hari menjadi modal, menjadi senjata bagi kita menghadapi dunia ini. Amanginang haluaonido napadaoh kita sian nakajut ni roha nang sian pandilian pe molo betul-betul do ta auhon tahilala nunga dipaias debata au sian dosa marhiti-hiti mudarnya anakna. Molo betul-betul do tahilala jala tahangoluhom nunga dipamasuk di bata au tu paradianan di banua ginjangi nang pe di portibiot do pe au sonari. Molo betul-betul do tahilala nunga dipalua di bata au sian biar maradopon hamateani nunga di hop-kop au dang adong bialasat tamat dili. Dangadong bialasat tamarjuk ni roha di tonga-tongani portibion manang di tonga-tongani hamajuan ni zaman manang di tonga-tongani pandemi imana paduahon napatuluhon ahron nabui tabuat nakim tahamoleatehon ma dibatana maka tindakon haluotai marhiti-hiti tanda, marhiti-hiti halongangan, marhiti-hiti pambahenan haguguun, dokok marhiti-hiti ton di porbadia. Ido nakin didok di ayat opati. Dakolan teori haluoni, dokok do di batas diri, maka tindakon haluotai. Tuhan Allah ikut menyaksikan keselamatan yang diberikannya kepada kita dengan tanda, dengan mujizat, dengan perbuatan-perbuatan besar, dengan rohnya yang kudus. Alani amanginang dakolan sejarah masa lalu, dakolan sejarah masa narubi di kita barita haluoni, ale fakta doi. Ale pengalaman di zaman sinuain. Sebab itu bagi kita berita keselamatan, berita pengampunan dosa, berita hidup baru, berita hidup kekal, itu bukan cuma sejarah, apalagi kata-kata indah, tapi fakta, pengalaman masa sekarang yang kita alami. Dakolan na tebigibi barita haluoni, dakolan na tabikibi barita haluoni alenunga doho ta alami tadai tahilala sabdiri alanunga doho di batas sabdiri maka tindakon haluoni tu kita marhiti-hiti akka halongangan marhiti-hiti akka pambahenan na gugu marhiti-hiti tondi parbadia ido na patuguhon hapor syota ido na patuguhon hapor syota nang mangadupi zaman na majuon, nang mangadupi pandemi na manusakon. Wamu amang inang, dongan nami na mambuan, dana tu pandidion na badia. Ya pandidion na badiaon, dada seremoni mangalehon goaron. Dang na mangalehon goar pandidion na badia. Anggo goar nidak danahi siak kamu natoras na doi. Jalamolo disada tiki dung dewasa dak danahi dang lomorohana di goar natalehani buido gation nei di catatan sipil. Alani pandidion nabadia dang namangalehon goar ale ahado. Akta keselamatan. Akta haluaon. Marhiti-hiti pandidioni ngadoho bedak danahi di palua
debata marhite-hite mudarni Kristus. Marhite-hite pandidioni nunga doho dak danahi ditanom dikubur rapon Kristus. Asa hehe dak danahi rapon Kristus muse. Marhite-hite pandidioni nunga gabe parjambar beda danahi di harajaon ni debata di sude pasu-pasu napina rade ni debata. Dakolan disada dua pasu-pasu di sude pasu-pasu napina rade ni debata nunga dohok be parjambar dak danahi. Nunga gabe dongan be dak danahi di hanguluan na sora sudah. Tugas muna, tugas tasongon na toras, ima mangajarhon haluoni tudak danahi. Dang tugas ni guru sekolah minggu, sotung diripu hamu, sotung taripu, tugas ni guru sekolah minggu, patandahon Yesus tudak danahi, daw. Tugas muna doi, tugas tadoi, songon na toras. Molo dang diajar ho kamu dak danahi, dang ditanda dak danahi Yesus, dang ditanda dak danahi haluoni. Lo bisiani. Dang dihanguluhon dak danahi haluaon, nong cinalona, marhite-hite pandidion nabadia. Alani amanami do inanami akadongan natoras. Ingot tamu mapadan, napinajongjong muna anon. Kamu doon bertanggung jawab mengajarhon haluaon, mengajarhon Kristus. Tidak dana na pinalumehon muna tu kami, Tuhamu. Jalamarku kumahamu. Amin.